अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं इमरान सैफी एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे किम वर्ड के लिए, जिसका मतलब है कौन और इंग्लिश में हु। तो चले आगे बढ़ते हैं। सलाम दोस्तों, खुश आमदीद बे चैनल मा। उम्मीद میکنم که هر جای باشین خوش باشین. من امران سیفی با یک ویدیو جدید در خدمت شما قرار میگیرم و در این ویدیو ما شما درباره کیم چند جمله جور میکنیم که به معنای است کی، که به معنای کی است. خب بریم وقت از بسیار ضایع نمیکنیم طرف ویدیو. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में हमारे पास आता है हु आर यू। Sen kimsin ya kimsin, kimsin. Sen kimsin ya kimsin. شما کی هستید؟ Sen kimsin? شما کی هستید؟ तुम कौन हो? باز میریم طرف دیگه جمله ما. Who are they? Who are they? Onlar kim? Onlar kim? آنها چی کسانی هستند؟ آنها چی کسانی هستند؟ onlar kim? और उर्दू में वो कौन है? onlar kim? वो कौन है? बोस पेश में है who is he or she. who is he या she. kim o? kim o? who is he? kim o در فارسی او کی است؟ او کی است. और उर्दू में वो कौन है? किम ओ. नंबर 4 में हमारे पास who is speaking. who is speaking. kim konuşuyor? kim konuşuyor? kim konuşuyor در فارسی کی صحبت میکند؟ kim konuşuyor? kim konuşuyor در فارسی کی صحبت میکند. और उर्दू में कौन बोल रहा है या कौन बात कर रहा है. तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास who will help. who will help. kim yardım edecek? kim yardım edecek? kim yardım edecek در فارسی چی کسی کمک خواهد کرد؟ چی کسی کمک خواهد کرد. kim yardım edecek? kim yardım edecek چی کسانی کمک خواهد کرد. और उर्दू में कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा kim yardım edecek. फिर नेक्स्ट है हमारे पास who can do it. who can do it. who can do it. kim yapabilir? kim yapabilir? kim yapabilir در فارسی چی کسانی میتواند این کار را انجام بدهد یا کی کسانی میتواند این را انجام بدهد. اردو में कौन कर सकता है? कौन कर सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास who hates. who hates. kim nefret ediyor? kim nefret ediyor? kim nefret ediyor? kim nefret ediyor و در فارسی کی متنفر است. کی متنفر است. kim nefret ediyor کی متنفر است. और उर्दू में कौन नफरत करता है? कौन नफरत करता है kim nefret ediyor. باز پیش ما میه who came. who came. kim geldi? kim geldi. who came kim geldi در فارسی کی آمد؟ کی آمد kim geldi. और उर्दू में कौन आया? kim geldi कौन आया. नेक्स्ट है हमारे पास who knows. who knows. kim bilir? kim bilir. kim bilir. kim bilir در فارسی چی کسی میداند؟
शिकसे मैदानत किम बिलेर। उर्दू में किसे पता, किसे पता। باز پیش مومه who slept, who slept, who slept. In Turkish we say kim uyudu, kim uyudu. Who slept, kim uyudu. در فارسی کی خوابید, kim uyudu, ki خوابید. उर्दू में कौन सो गया, kim uyudu. नेक्स्ट है हमारे पास who did it, who did it, who did it. Kim yaptı, kim yaptı. Who did it, kim yaptı. در فارسی ای کار را کی کرد, ای کار را کرد یا کی ای کار را کرد. kim yaptı, ki ای کار را کرد. और उर्दू में किसने किया, किसने किया. नेक्स्ट है हमारे पास who went, who went, who went. kim gitti, kim gitti. who went, kim gitti. در فارسی کی رفت, کی رفت, کی رفت. उर्दू में कौन गया, kim gitti, कौन गया, kim gitti. Boza پیش ما میآید who hit you, who hit you, who hit you. Kim sana vurdu, kim sana vurdu, kim sana vurdu, kim sana vurdu. در فارسی کی تو را زد, kim sana vurdu, ki تو را زد. और उर्दू में किसने आपको मारा, किसने आपको मारा. फिर नेक्स्ट है हमारे पास who help me, who helps me, who helps me. bana kim yardım ediyor, bana kim yardım ediyor. bana kim yardım ediyor. who helps me, bana kim yardım ediyor. در فارسی بما کی کمک میکند, بما کی کمک میکند یا به من کی کمک میکند. और उर्दू में कौन मेरी मदद करेगा. bana kim yardım ediyor, bana kim yardım ediyor. कौन मेरी मदद करेगा. फिर आता है हमारे पास who is coming, who is coming. kim geliyor, kim geliyor, geliyor. kim geliyor. در فارسی کی آمد, کی آمد, کی آمد. उर्दू में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है. तो प्यारे दोस्तों हमारी वीडियो यही तक ख़त्म होती है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहदार. خود دوستان عزیز ویدیوی ما تو را اینجا با پایان میرسد. اگر ویدیوی ما خوشتان میآید چینل ما را سابسکرایب کنین تا ویدیو جدید ما به شما برسد. تا ویدیو جدید ما شما را به خداوند متعال میسپارم. خداحافظ، خدا نگهدار.